Happy Sunday, Vibe Circle. So naano punta karon sa ato ang sa ato ang weekly nga pag-encourage sa pagpahinumdum, no? Welcome sa mga believers nga makadungog ni ini. So nigala welcome kaayo mo aning nga YouTube channel. And karon igsoon higala nanapod tay gamay hisgutan hitungod sa pulong sa Ginoo. And I believe na every word of God nga atong mapatalinghugan naagyod na pulos sa ato ang mga kinabuhi. And I hope and I pray nga makakutlo na pud ta og bisan gamay lang kaayo nga pagtulon-an mahitungod sa pulong sa Ginoo. And sa samang bahin before ko nag-film aning video, nag-pray nako. And to God be the glory sa iyahang mga pulong. Tungod kay even ako na-remind ko ani nga pulong sa Ginoo. So pagka basahon nato ang pulong sa Ginoo nga makita sa 1 John 3:18. Say gingon din ha, my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. So God bless the reading of His word. Kadanon ko kamo sa ti mga nagauluhan, love in action. Okay. So kaning love in action isa ni nga amo ang task monthly sa amo ang circle. Yes, na ami task nga love in action na among gina-implement, no, as mga anak sa Ginoo. But the word of God says ug nag-remind pud sa ato na kita as mga anak sa Ginoo kinahanglan nga dili lang ta maghigugma sa kutob lang sa baba, kung dili sa buhat ug sa kamatuoran pod. Sige ingon din sa Bisaya. Mga anak, kinahanglan maghigugma kita, dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kung dili pinaagi sa buhat ug sa tinuoray gayud. Buhat ug sa kamatuoran. Okay, sa tinuoray gayud, dili ka nang kuan ba piki, no? Anyways, so what real love looks like? Unsa man tuod ang hulagway sa tinuod nga gugma? Okay, labi na sa ato ang magtotoo. Okay, una-una, real love can be seen in action or deed. Verse 18. Adto na lang ta sa common kayo nato nga makita nga example. Kung natay makita nga lalaki nga interested sa usa ka babae, nahigugma na siya sa babae. Sugot sa dili igsoon, magsigigid na siya bisita sa babae, magsigigid na siya adto sa babae, magsigigid na siya hatag sa babae. Di mailhan nga gugmaan kay siya. Dinha nimo makita kung ang lalaki nahigugma. Kay ngano man makita sa buhat. Okay? So, example lang na siya. Maupod na sa ato as mga magtotoo diha kang Kristo. So, real love can be seen in action or deed. Kita pod, kung tinuod nga nahigugma sa Ginoo, kailangan makita sa ato ang binuhatan. Makita sa ato ang mga gawi. Kung nahigugma ta sa Ginoo, mga lagad ta sa iyahag sakto. Kung nahigugma ta sa Ginoo, makita sa ato ang gawi. Dili lang kay kung naay makakita nga tao, kung dili naay ginatawag nga na atay integridad, no? Na bisan og walay makakita nga mga tao, masuta nimo ikaw mismo nga love gid nimo si Lord. Pero kung pakitang tao lang na, dinha na nato ma-question mismo atong kagalingon, ay dili man din ni tinuod akong gugmas Ginoo, no? So real love can be seen in action or deed. Bisan pa sa atong mga kaigsuunan sa pagtuo, mahibalaan nimo kung tinuod siya nga nahigugma sa Ginoo, kung nangalagad siya sakto. Pero kana ganing absinot permi absinot permi simba, no, dili mo mutuman sa iyahang ikapulo og mga halad, unya dili mo tabang sa iyahang igsuon pagtuo, bisag naay isa ka sako nga bugas, dili mo tabang, bisag 5 ra ka kilo giutang, dili magpautang. Dito, no? So naay mga ana na mga instances igsuon ni gala nga makapamalandong ta nga tinuod ba jud ning gugma nako sa ako ang buhay nga Dios, tinuod ba jud ning ako ang gugma sa akong igsoon, or nahigugma ra ko ani kay na ako'y makuha in return sa iya. So real love can be seen in action or deed. Kaduha, real love is demonstrated in God's truth. So sa panahon nga naa natay gugma nga gikan diha sa ato ang buhi nga Dios igsoon, pinasikad jud na dapat sa kamatuoran. Disod sad no na magkuan sa imuha na
magkuan mga higtabang sa imuha niya, wala na jud kay katabang nya, para lang ingnon ka nga buutan, mangutang ka sa laing taon niya, itabang nimo dili na buda maayo igsuon higala, ikaw na puy maut-ut ana. So kuan, be truthful sa imuhang kuan, sa imuhang gugma. Okay? Kita man jud tanan, uy kita tanan able ta maka-help kung naara jud atoa, no? So sunod nato nga hisgutan is how can we show help for others? Paano man tuod nato ma-show or mapakita ang ato ang gugma o pagtabang sa uban, no? Kay usahay baya ma-question ang ato ang gugma, no? Usahay ma-question ang ato ang gugma diha sa tumbuhi nga Dios if dili ta mo tabang sa uban. So atras sa verse 17. Unsay giingon din sa verse 17. Apan kung adunay nakapanag iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan ug kini siya makakita sa iyang igsoon nga anaa sa kawalan-on ug unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios o tanawa. So buot pasabot igsoon useless kaayo nga naatuod tay mga kabtangan pero dili ta kabalo, able tuod ta nga mutabang sa uban pero dili ta kabalo mutabang. So, nya mo claim ta nga nahigugma tas Ginoo. So, questionable na siya. So, how can we show our love to others? Help them according to your availability. No? Kung available ka, hala, tabang. Kung dili ka available, hala, pagiging truthful. Hala, day, wala jud ko karunday ba? Wala jud ko karunday ba? Kung naa pa lang jud ko day, mutabang jud ko day. No? Be truthful. Okay? Kay, dili man sad siguro kanunay mga yugtabang ang kanang tao nga nagaduol sa imuha, no? So be truthful. Kung wala, hala wala. Pero kung naa, hala tabang na lang. Kung mangutang siya o niya, pero dili na ka gusto nga mubayad siya, halain nang ayaw na lagbayari. Mas maayon na lang na para dili na lang pud ka mag-expect og kuan niya. Kay lahi na rabaron. No? Matod pa sa uban ang nangutang pa, ang giutangan pa maoy. Maulang manukot. No? So kana kung biblical ang ato ang lantawon igsuon gala na gani na sa four gospel, no? Na sa gospel nga kung kuhaan kag kupo ala ihatag imuhang kamisita. No, grabe ang pulong sa Ginoo. So help according to your availability. Dili man dautan siguro mo refuse kung wala jud. Pero kung naa kay matabang igsuon ni kala, ayaw og ihikaw ang imuhang pagtabang sa uban. Okay. Question ang ato ang gugma ana sa ato ang buhi nga Dios. Ma-question ang ato ang pagkakristohanon ana. Diba? So, isa pa, be generous as Christ is generous. Okay? So, kuan ka na, mahimo tang manggihatagon sa mga manggihatagon ang ato ang buhi nga Dios. Si Lord even sa Old Testament gusto niya nga tabangan kanunay ang mga kanang mga naas kawaladon. O jud na permi niya sugo sa iyahang katawhan, no? Mo jud na iyahang isugot niya kanunay sa iyahang katawhan. Deuteronomy 15:7 unsay giingon, kung diha kaninyo may tawong kabus usa sa imong mga igsuon sa sulod sa bisan unsa sa imong mga ganghaan diha sa imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios, dili mo pagahion ang imong kasing-kasing kun pagakumkumon ang imong kamot gikan sa imong igsuon nga kabus. Sulot tanawa no, dili jud pagahion natong kasing-kasing nga mutabang sa uban na oy. Ala, how many times kaya ta igsuon nga ipangayuan og tabang niya nagpagahi ta. How many times kaya na nato gihimo, nakasala na ta na sa Ginoo di ay. No? So kung able man lang ta igsuon, hala tabangan nato. Pero kung dili ka able, hala, baging honest lang, dahi, sa sunod na lang, dahi. Ayun na lang, ayaw, pag-promise og sa sunod niya, dili gihapon nimo sa tabangan, okay? So, be honest, and be generous as Christ is generous. John 10:11, unsay giingon din ha.
Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay sa mga karnero, maghahatag or maghahalad sa iyahang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. 15:13 walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini nga ang usa ka tawo maghahalad sa iyahang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyahang mga higala. Di ba generous kayo? Generous kay Christ sa ato. Even sa iyahang pagsakripisyo sa iyahang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Grabe. Generous na kaayo si Lord ana sa ato. So dapat maliwat pud ta sa iyaha igsoon. Okay? So last, and take note, no? Maghatag na pud kog quote sa inyo. You don't have to be rich for you to be generous. Just live out God's love in your life, and every help you gave is precious. Okay? So, dili nato kinahanglan nga mahimong dato para mahimong manggihatagon. Okay? Ngano, dato ba din natawo si Jesus? Ngano, natawo ba din siya sa hari anong dapit? Wala. And we don't have to be rich, igsuon, para makatabang tag daghan. No, dili na kailangan na mahimong tang dato igsuon. Pero kung himuon kang dato sa Ginoo, ang purpose jud na sa Ginoo, labi na Kristohanon ka, mutabang jud ka na sa mga nanginahanglan, no? Pero kung kuan lang, kung basihan nato ang pulong sa Ginoo, dili na nato kinahanglan nga mahimong dato para makatabang sa uban. Enough na nga i-live out nato ang gugma gikan sa atong buhi nga Dios. Kay ang every help nga ato ang matabang sa uban, precious na nakaayo. Precious na nakaayo sa mga maka-receive og tabang. Okay? So, i-remind ta ana ha sa 1 Timothy 6. Unsay giingon din ha, 6 to 8. Unsay giingon? Hinuon adunay dakong ginansya diha sa pagka-Dios nga inubanan sa pagbati sa katagbaw. O, di ba? But godliness with contentment is great gain. O, di ba? So, ang pagka-Dios nga adunay contentment, dako na kay nang ginansya alang sa ato ang mga believers. No? Dako na kay nang ginansya. So, hindi na nato kailangan maging kuan pinakadato, no? Para naatay dakong ginansya. Godliness with contentment, okay na kay na makaginansya na kay taan na. Kaya nga naman, wala tay say sunod din kay wala kitay gidalangan sa kalibutan ug mahayag nga wala usab kitay pagadadon ngadto sa gawas sa kalibutan, no? So busa apan kung kita adunay makaon og ikabisti kini igo na nga makatagbaw kanato. Praise God, no? So you don't have to be rich for you to be generous. Kung able ka nga mo-help sa usa ka tawo, halatabang. Kung able ta nga mo extend og mga material na butang, halatabang. Pero tabang nga dili na ta maghulat og mga balos. Ayaw na. Ayaw naghulat og balos. Buhata na siya alang sa Ginoo, alang sa kahimayaan sa Ginoo. Kaya nga naman si Lord ra na mo balos sa imuha og tubli kapilo, no? Kung naay manghulam sa imo, hala, ayaw na babayari. Kung naay mangayog tabang, hala, tabangi. Ayaw nagtandai kung kinsa to. Ayaw nagilista kung kinsa imuhang natabangan. Nya, sa umaabot, utangan po na ako nisusunod. Ayaw naging nga na igsoon, higala. Kita na mga believers sa Ginoo, maliwat ta kang Kristo, nga pagmutabang, wala na tay hulaton nga kapalit. So, I hope and I pray igsoon nga dadasig ta. Kinahanglan laging soon nga i-live out nato ang gugma nga gikan sa Ginoo sa mga nahigugma siya pag-ayo sa ato nga puno sa gugma, puno sa grasya ug kaluoy sa atong mga kinabuhi. So in return in return na lang jud sa ato ang buhaton, no, kita pud mo tabang pud ta sa uban nga nang minahanglan, dili lang kay sa material, dili lang kay sa financial, labaw na sa spiritual. Ato silang tabangan sa spiritual. So, usahay ma-poison ba taan ning mga psychology na mga sayings ug kaning mga wisdom sa mga philosophers nga kanidang magsigit ag tabang sa mga kabus, ginatudluan daw nato sila nga mahimong unsa tamad. Pero wala ka kabalo nga sa imuhang pagtabang ana, magsige balik-balik sa imuha, one day imuha na silang tabangan.
nga ma-educate. O di ba natabangan nimo sila nga naadyo hapoy purpose nga magsige na balik-balik sa imong sige pangayo nga one day ikaw ang gamiton sa Ginoo nga ma-educate sila aron pohon dili na sila sige pangayo kun dili unsawan mo trabaho na sila. So mao lagi na sa toy giingon sa isa ka saying nga kung naisigig pangayog isda sa imo ha, tudluin na lang nga unsa paano mangisda. Okay? So ayog pagdumot. Ayaw sila isalikuhay kay gihatag or kuana sila sa imuha sa Ginoo kay para naapod kay mission. Na kay mission sa ilahang kinabuhi. So tinabangay. Kita po na mga Kristohanon magtinabangay ta dili lang kay sa literal kundi sa spiritual. Kung naay uneducated sa spiritual life nila, halata ba nga nato spiritually. Amen. So I hope na nadasig ta igsoon bisan sa mubo lang higayon, and salamat sa inyong paminaw. I hope and I pray nga dili ta pasagtan sa Ginoo for the next week nga to ang atubangon ng mga challenges. God bless everyone. To God be the glory. Happy Sunday.